C'est facile. Sur le match, nous avons regardé un match avec seulement avec un sens unique. C'est une équipe qui est toujours dans la moitié de l'adversaire, que pour faire des buts. C'est une équipe qui a joué sur la droite, sur la gauche. Il y a des chances pour faire des buts. Notre digne adversaire a joué sur sa moitié sur la défense, attendre le contre-attaque. Mais c'est un match qu'à la fin, on peut dire que nous ne sommes pas contents parce que nous avons fait globalement un football plus offensif que l'adversaire. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui pour nous. Après une défaite fou contre Hassania, même ce n'est pas facile pour les grandes équipes remonter. 5 jours. 5 jours. Heureusement, l'équipe a joué avec équilibre, a joué avec un bloc solide. L'espace entre les lignes aujourd'hui, c'est mieux que le dernier match. Et après ce match fou, comme je vous dis, c'est une réponse positive. C'est une réponse... je suis content pour le travail des joueurs. Je ne suis pas content pour le score. Parce que Raja joue toujours pour gagner, avec le respect pour tout le monde. Mais je suis content pour le travail des joueurs. Parce que, avec mon expérience et la connaissance que j'ai du foot, n'importe quelle grande équipe du monde, après une défaite comme la dernière, c'est toujours difficile parce que la pression c'est très très grande. Mais les joueurs ont joué avec équilibre, ils ont donné une réponse sur le plan mental et physique correcte aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'il a passé il y a 5-6 jours avant. Je suis aujourd'hui, c'est un match qu'on attend. Et n'oubliez pas que Kuribe cette saison est plus fort. Kuribe, c'est une équipe qui avait aussi dans notre foot histoire. Mais ils ont joué seulement dans sa moitié parce que Raj a imposé un système, a imposé un style aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez dire, mais il n'y a pas de but, mais il va arriver. Le plus important, c'est faire la récupération de la santé mentale de notre joueur. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont donné une image d'équilibre, de volonté et de rage jusqu'à la dernière minute. Monsieur Romain, est-ce que vous êtes satisfait du rendement de l'équipe Monsieur. Surtout les joueurs, les nouveaux joueurs, les remplaçants. Walid Sipar, Yahya Kévé, et le troisième, c'est Afidi. Je fais. Monsieur, nous sommes à faire un sprint vers l'avenir. Et tout le monde doit donner plus pour le rage, pour être plus fort. Bien sûr que nous sommes pendant le premier match, mais ne sait pas. Nous avons un long parcours. Et je suis sûr que dans l'avenir, nous allons être plus forts. Mais jusqu'au moment, je suis content. Je suis content parce que je travaille tous les jours avec les joueurs. Et quand vous avez un groupe qui aime travailler avec ordre, avec discipline, je suis content. Mais le plus important maintenant, c'est regarder l'avenir et donner aussi au Raj peut-être une vision différente. Parce que les joueurs, comme vous avez regardé, sont des joueurs différents maintenant. Le Raj, nous avons joué avec un système que, pour les joueurs que nous avons dans notre effectif, et ils ont donné, pendant un court temps de travail, ils ont donné aujourd'hui une réponse positive. Et c'est ça que je dois vous dire.
C'est une réponse positive de tous les joueurs aujourd'hui. Et positive parce que la charge qu'ils ont sur les épaules, ne c'est pas facile. C'est pas facile, mais ils ont travaillé avec un équilibre, comme équipe, comme bloc, et malheureusement c'est un match nul. Mais le travail c'est positif aujourd'hui. Pour Smaïl Ben Moualem, on n'a pas de... Non, Smaïl, je parle seulement des joueurs qui sont avec moi. Je parle seulement des joueurs qui sont... Non, je parle des joueurs. Il n'est pas là. Je parle des joueurs qui sont avec moi. Et pour rester au Raja, avec moi, tout le monde doit aimer le Raja. Tout le monde doit aimer. Parce que le Raja, c'est plus qu'une passion. C'est un état d'esprit. Et tout le monde... les joueurs doivent aimer le Raja. Parce que le Raja, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un club avec un esprit et une âme historique et extraordinaire. Il y a beaucoup de questions pour le joueur Gnaoui, Wadi. Oui, bravo. C'est la deuxième question. Oui. De quelle manière Rachid Slimani, il y a beaucoup de manque de compétition. Oui. Bon, pour les manières que prend le capitaine d'équipe. Rachid, je veux dire, Rachid c'est le plus ancien joueur du Raja. Et tous les capitaines du Raja, il y a une histoire sur le capitaine du Raja. Il n'y a pas rien à dire de Rachid. Rachid est là tous les jours, aime le Raja. C'est le plus ancien joueur du Raja. C'est une situation correcte et normale. Après, il y a Oulash, c'est autre fille de Raja. Il y a Hachimi aussi comme capitaine d'équipe. Ce sont les trois joueurs qui sont les capitaines. Sur l'Ouadi, Youssef et Agnaoui, oui, je vous dis. Youssef Agnaoui vient d'une blessure. Il commence il y a 2 semaines. Il a travaillé bien. J'aime le talent de lui de l'Ouadi. Le dernier match, je vous rappelle, on donne un petit temps à l'Ouadi, mais l'avenir ne sait pas aujourd'hui qui a terminé. Nous avons beaucoup de matchs, nous avons beaucoup de temps, et tout le monde va avoir sa chance, il va jouer. Certainement, tout le monde va jouer au Raja et donner son talent et son sacrifice pour le Raja. Dernière question, M. Roman. Est-ce qu'on peut dire que le jeu en dehors de complexe Mohamed V, ça sera un problème pour vous dans ce match? Non. Bien sûr que j'aimerais jouer à Mohamed V avec notre fin public. Mais Agadir nous a ouvert les bras. Nous sommes ici parce que ce n'est pas possible de jouer à Mohamed V. Et la Choix, c'était un très joli stade avec une pelouse incroyable. Bien sûr que jouer ici, quand on gagne, les choses sont toujours il y a une réponse toujours pour quand on gagne. Mais nous avons joué dans un bel stade avec un gazon très bien. Mais si vous me demandez, je préfère jouer à Mohamed V les matchs chez nous avec notre public. Bien sûr que j'aime notre public. Dernière question, est-ce que M. Roman cherche encore les éléments officiels pour le Raja et pour l'avenir du Raja? Non, je suis aussi plus important. Non, il y a un effectif. Et nous sommes à chercher une équipe avec équilibre, une équipe qui... C'est ça, pendant la première journée, comme vous êtes au courant, les choses ne marchent pas. Et nous sommes à chercher ça tous les jours. Et nous sommes à donner, à faire des changements pour le style et le profil des joueurs que j'ai avec moi. Et si vous me demandez, mais quel est le football que vous aimez? J'aime le football que les joueurs me peuvent donner. La caractéristique des joueurs me donne, ne c'est pas le football que j'aime, c'est le football
pour les joueurs. Si le joueur me donne un type d'information, je dois travailler sur les informations que les joueurs me donnent. Mais j'aime le football offensif, c'est comme toujours. بالنسبة ردا على السؤالين، فغادي نبدا لك بالسؤال الأخير. فبالنسبة للمردودية ديال اللاعبين، فصراحة غياب ديال بعض اللاعبين أساسيين اللي تبنى عليهم العمل منذ بداية السنة، فأربعة اللاعبين فهم جد مؤثرين بحكم أنهم لاعبين رسميين في الفريق، كاللاعب ياميق، اللاعب الحراري، اللاعب لارغو، وكذلك اللاعب مقري، فكلهم لاعبين اللي ممتازين ورسميين في الفريق. فهذا الأسبوع هذا بعد المقابلة اللي خرجنا منها صراحة منهزمين ضد المغرب التطواني، فالعمل اللي تقام او كور ديال الأسبوع هو بنينا العمل ديالنا على ستادير فاسون تاكتيك باش نحاولوا ما ناخذوش اهداف، ونحاولوا نقوموا بمرتدات اللي نحاولوا نباغتوا بها الخصم. الا ان كما شفتوا المقابله كانت مقابله ماشي سهله بالنسبه لنا، فربحنا نقطه احسن من لا شيء بحكم ان فريق الرجاء خارج هو من هزيمه، ومع الجمهور ديالو بغى يصلح ما أفسد في المقابلة ضد فريق حسنية أكادير. إلا أننا احنا بالنسبة لنا نقطة خارج الميدان ديالنا أحسن من كما قلت من لا شيء، وإن شاء الله نفكروا باش نوجدوا الفريق المقابلة ضد فريق الجيش الملكي. فكما قلت البدايه ديال المقابله كانت مقابله متكافئه، الا ان بعد مرور الوقت فريق الرجاء البيضاوي سيطر صراحه على المساحه ديال الملعب. وبالنسبه للشوط الثاني فالمدرب في الشرح ديالو ولا في التوجيه ديال اللاعبين فهو ما عطاش على اساس انهم يحافظوا على النتيجه ويلعبوا للوراء. كتعرف بان كما قلت لك النقص ديال العدد بالنسبه للاعبين الرسميين، فدخلوا لاعبين جداد منهم اللاعب الغابوني وبعض اللاعبين اللي كانوا رجع كبزغودي اللي باقي صراحه ما وصلش لافورم ديالو ديال 100%، الا انه لاعب مؤثر في الفريق. فهادو كلهم عوامل خلات الفريق انه يتراجع شيئا من الوراء كما قلت لك، ويبني العمل ديالو على الحملات المرتده. الا ان الظروف صارت في اتجاه فريق الرجاء البيضاوي اللي كان صراحه واحد 80% مسيطر على المقابله. الحمد لله كما قلت لك خرجنا بنقطه واحسن من لا شيء بحكم اننا كنقدموا مقابلات كبيره في مدينه خريبكا وكنهزموا. اللهم نكونوا شيئا ما متواضعين وناخذوا نقاط، فيمكن هذا هو الحل بحكم اننا لحد الساعه ما نهزمناش خارج الميدان، نهزمنا جوج المقابلات داخل الميدان، رغم ان ضد بركان وضد المغرب التطواني كنا الافضل وكنا الاحسن، لا من ناحيه المستوى ديال اللاعب ولا من ناحيه لي زوكازيون اللي جونا، ولكن ما وضيعنا ضربات جزاء. فالحمد لله نقطه تخلي ثاني اللاعبين يرجعوا شويه المورال ديالهم ونوجدوا كما قلت لك المقابله اللي جايه ضد فريق الجيش الملكي ان شاء الله الاسبوع المقبل. تقييمكم للحكم واللاعب الغابوني؟ اللاعب الغابوني صراحه اللي اول مقابله كيلعبها هذه مده ديال شهر ونص هو معنا ما كيلعبش، ولو انه متواجد ضمن المنتخب الغابوني كيلعب كاحتياطي. فبالنسبه للمردوديه كان مردوديه جيده. اول مقابله ما غنطلبوش منه اكثر من هذا الشيء، بالعكس كان عنده واحد الاضافه بالنسبه للفريق في وسط الميدان. بعد واحد 3 المقابلات او 4 عاد يمكن نحكموا على المستوى ديالو، ولكن بين بانه عنده مؤهلات تقنيه اللي يمكن تساعد الفريق. هذا هو بالنسبه لنا احنا الاهم. اما من ناحيه الحكم فالحكم ما غاديش يمكن انا نحكم عليه. بالنسبه للحكم كاينه هناك لجنه ديال التحكيم هي اللي كتقيم الحكام، هي اللي كتعين الحكام، هي اللي كتسانكسيون الحكام، فنخليو ليها. والحكم النوني كان اليوم انا بالنسبه ليا كان في المستوى، ما يمكنش غادي نقول ولكن كان في المستوى، وكنتمنى له مسيره طيبه ان شاء الله. ربما كاخي سؤال قبل مرحبا. كانت سمعنا في وسائل الاعلام بان كانت اولمبيك خريبكا ترفض انها تلعب في الملعب ديال اكادير وخرج وسائل الاعلام، ولكن اذا بخريبكا انها كترحب تجي كتقول بان الملعب مزيان والمدينه مزيانه. ما غاديش نقول لك وسائل الاعلام، ما يمكنش كاع اي حاجه خرجت في وسائل الاعلام انها صحيحه، فيمكن تاخذ واحد 30% حتى ل 70%، واحد 30% و20% كتكون شويه. هذوك دي ريمور ديال الجمهور كان كيقولها وسمعوها الناس وكتبوها. فبالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي كتعرف ان ملعب محمد الخامس فهو اقفل من اجل الاصلاح، والجامعه علمات فريق الرجاء باش يقلب على ملعب
فكنا حتى قلبوا حتى في اي بلاصه في المملكه غنمشيو نلعبوا اوني طوبليجي، ما يمكنش حنا نختاروا، ولكن هذا اختيار. وكذلك العلاقه اللي كتربطنا بفريق الرجاء والملعب الكبير ومدينه اكادير، فالحمد لله اي فريق يتمنى انه يلعب في مدينه اكادير، فهذا هو اللي يمكن نقول لك. سي جاي، ربما اخر سؤال، سأعود بك شيئا ما للوراء للجوله الخامسه، حيث كانت اولمبيك خريبكا تتقاسم الرتبه الاولى رفقه الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي، رتبه جعلت الانصار الخريبيين يطمعون في ان يمشي درب اولمبيك خريبكا هذا الموسم بخطى ثابته نحو المقدمه، لكن بدات تتراجع للوراء. ما هي اهداف الجهاز الفني وايضا اللاعبين لاولمبيك خريبكا وايضا المكسب المسير لهذا الموسم؟ هل اللعب من اجل حظ المراتب الاولى الاول الثاني او الثالثه داخل البطوله، او انها تلعب على المراتب المتقدمه فقط؟ فمنذ انتهاء الموسم الماضي في البطوله الوطنيه، وكتعرفوا المشاكل اللي عاشها فريق اولمبيك خريبكا باحتلاله للمراتب الاخيره، لان في اخر مقابله عاد يمكن ضمن البقاء ديالو في القسم الوطني الاول، فكان هناك اجتماع بين الطاقم التقني والمكتب المسير باش يرسموا الاهداف اللي يمكن تسطر هذه السنه الفريق اولمبيك خريبكا. من بين الاهداف هو انه المكتب ما يتدخلش في جلب اللاعبين، كان ستاف تكنيك اللي هو المدرب عجلاني وعبد ربيه، حنا اللي تكلفنا بالريكروتمون ديال لي جوور. ومن الاهداف اللي ترسمات هو ان خص فريق اولمبيك خريبكا بحكم الامكانيات وبحكم اللاعبين اللي كيتوفر عليها وبحكم الدعم ديالو ديال المكتب الشريف والصفات، ما خصوش يعيش هذه الازمات اللي يمكن كتاثر سلبا. فبالنسبه لنا حنايا بدينا بدايه السنه حسنه، والحمد لله حتى الان فالعطاء ديال اللاعبين عطاء جيد. الا شفتوا المقابلات اللي خسرناهم كنا فيهم هما حنا المسيطرين، حنا اسياد المقابله، الا ان الظروف كتعرف كره القدم ماشي شي علم اللي يمكن ثابت انك تسيطر تسجل. فليكزومبل قدامك فريق الرجاء البيضاوي سيطر طيله المقابله ما سجلش، فالحمد لله لحد الساعه حنا مرتاحين للعطاء ديال اللاعبين، مرتاحين للرتبه ومرتاحين للنقاط اللي عندنا، ونتمنوا ان شاء الله ان الفريق يزيد لقدام. ومن الاهداف هي الاحتلال المراكز الثمانيه الاولى ان شاء الله.